अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, आप देख रहे हैं देसी रिएक्शन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो का हम रिएक्शन लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल आपको बता देते हैं। वीडियो का टाइटल है 10 निगारा मिस्किन यंग किनी मंजदी काया बहकान माजूदी दुनिया नंबर 6 बिरूबा टोटल। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। और जितने व्यूअर है हमारी वीडियो पर, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। Halo, hai. Jangan lupa Indonesia, I love subscribe agar Indonesia. tidak ketinggalan info I love dan Indonesian bunyikan all belnya people. ya. Terima kasih. Halo, Big hai buildings. sahabat angkren data. Negara-negara kaya atau maju di dunia ini tidak selalu makmur dari awal. Beberapa dari negara maju di dunia ini sempat miskin atau mengalami kesulitan ekonomi. Butuh perjuangan yang panjang untuk lepas dari jerat kemiskinan tersebut. Berkat kegigihan para pemimpin serta rakyatnya, mereka berhasil membalikan kondisi ekonominya. Melihat dari sejarah, sahabat angkren data, inilah 10 negara yang dulunya miskin, kini menjadi kaya, bahkan negara maju di dunia. Number 10, Tiongkok. 10. Tiongkok. Tiongkok is a big. Siapa sangka Tiongkok dulunya adalah negara miskin. Bahkan negara ini pernah dianggap sebagai big negara mountain, yang big tak mungkin द्वार maju oleh इंडोनेशिया में negara-negara barat. और ये Hal काफी ini इंडोनेशिया में disebabkan काफी karena फेमस sebagian जगह besar है। penduduknya hanya bekerja sebagai petani. Sites से beautiful Ditambah lagi sites. dengan membludaknya jumlah Indonesian penduduk Tiongkok, membuat negara ini seolah tak mungkin bisa kaya. Berkat jeripaya Mao Zedong, mantan presiden Tiongkok, akhirnya Tiongkok berhasil sukses menjadi negara maju dan mandiri serta kaya. Jumlah rakyatnya yang dulu dianggap sebagai kelemahan, kini berbalik menjadi senjata yang merajai industri dunia. Dan diprediksi di masa depan akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar, mengalahkan Amerika Serikat. Number 9, Irlandia. 9. Irlandia. Irlandia, it's a green tree, Awal it's a tahun beautiful land. 1990-an, Irlandia adalah salah satu negara termiskin di Eropa. Pengangguran dan inflasi tinggi terjadi di negara ini. Sementara pertumbuhan ekonominya terhenti. Kondisi ekonomi di negara Irlandia tumbuh dengan sangat pesat pada tahun 1995 sampai 2007. Namun sayangnya semenjak terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008 silam, kegiatan ekonomi dalam negeri menjadi menurun. Namun saat ini Irlandia dapat mengembalikan kestabilan perekonomian mereka. Bahkan ekonomi Irlandia adalah yang paling cepat berkembang di Eropa dan diperkirakan akan tetap seperti itu hingga setidaknya 2024. 8. Qatar. 8 नंबर पर है कतर। Qatar adalah negara miskin pada awal abad ke-20. Negara yang menjadi jajahan Inggris pada tahun 1916 ini hanya bergantung pada tangkapan ikan dan mutiara. Ketika Qatar memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris pada tahun 1971, negara itu menuai hasil lebih dari 2 dekade. Ekstraksi minyak, industri dan infrastruktur jauh lebih baik dikembangkan dan standar kehidupan umum telah meningkat pesat. नंबर 7 पर है Arab Saudi. Saudi Arabia. Arab Saudi adalah salah satu negara termiskin di dunia ketika didirikan pada tahun 1932. Negara tersebut bergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari para peziarah keagamaan yang naik haji. Selain itu, pendapatannya juga berasal dari pertanian yang sederhana dan tidak dapat diprediksi. Penemuan cadangan minyak pada tahun 1938 menjadi keberuntungan Arab Saudi. Krisis minyak pada tahun 1973 telah menaikkan harga secara besar-besaran dan memperkaya perekonomian Arab Saudi.
Number 6, Singapura pernah menjadi negara yang sangat miskin dengan tidak adanya sumber daya alam. Sepertiga penduduk tinggal di tempat kumuh dan separuhnya buta huruf. Perdana Menteri pertamanya Lee Kuan Yew adalah orang yang mengubah Singapura menjadi kota metropolis. Perdana Menteri yang visioner dan terkadang otoriter merombak sistem pendidikan dan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa umum, menciptakan tenaga kerja multibahasa yang sangat terampil. Berkat Lee Kuan Yew, Singapura menjadi negara metropolis dunia pertama yang bersinar selama bertahun-tahun. Pertumbuhan ekonominya sangat besar dibandingkan dengan negara yang lebih dulu merdeka dari penjajahan. 5. Spanyol. Number 5 पर है Spaniel. Spanyol merupakan negara miskin yang hancur karena perang saudara pada tahun 1930-an. Perang tersebut menghambat perekonomian hingga keuangan Spanyol sangatlah buruk. Pada tahun 1959, pemerintah Spanyol mengubah kebijakan dan mengganti menteri-menteri ekonomi yang lebih muda dan liberal. Pada tahun 1960-an, Spanyol akhirnya melakukan industrialisasi secara besar-besaran dan terbuka ke dunia luar. Sejak tahun 1975, Spanyol telah beralih ke demokrasi modern yang makmur dan kemudian bergabung dengan Uni Eropa, diikuti dengan pertumbuhan bertahun-tahun serta peningkatan standar hidup. 4. Korea Selatan. Siapa sangka Korea Selatan dulunya adalah negara miskin. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang sangat maju di bidang teknologi saat ini. Perekonomian negara itu mulai berkembang sejak rezim dikritik karena membatasi kebebasan sipil. Negara ini kemudian mengalami pemulihan ekonomi yang luar biasa. Industri keluarga seperti Samsung dan LG mendapat pinjaman besar dari sektor perbankan. Kemudian masyarakat Korea Selatan menikmati pertumbuhan ekonomi mereka sepanjang tahun 1960-an. 3. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara kecil di Asia Tenggara yang dikenal sebagai pengekspor minyak mentah dan gas bumi. Sebelum penemuan cadangan minyak yang sangat besar pada tahun 1929, Brunei hanyalah negara jajahan Inggris yang miskin. Cadangan tambahan minyak dan gas ditemukan di lepas pantai pada tahun 1970-an dan kemudian memperkuat perekonomian negara ini. Number 2 पे है Norwegia. Norwegia adalah negara yang kaya akan cadangan minyak bumi, gas alam, mineral, makanan laut, dan air segar. Situasi keuangan negara dengan ibu kota Oslo ini mengalami kesulitan pada abad ke-19. Pada abad ke-20, Norwegia perlahan bangkit setelah mengembangkan industri pembangkit listrik tenaga air. Hal tersebut yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya. Pada tahun 1969 menjadi tahun keberuntungan Norwegia. Pasalnya, mereka menemukan cadangan minyak besar di Laut Utara. Hasil dari industri minyak Norwegia ini berhasil membuat sebagian besar negara lain cemburu dan membawa mereka ke kejayaan. What's a big statue horse? Number 1 पर है Swiss. Swiss dikenal sebagai negara yang netral atau tidak memihak kubu apapun, namun mereka merupakan negara yang memiliki kerjasama internasional yang kuat. Sebelum menjadi salah satu negara Eropa dengan standar kehidupan tertinggi, Swiss ternyata dulunya adalah negara miskin sekitar 150 tahun yang lalu. Banyaknya wilayah pegunungan di Swiss menyebabkan pembangunan negara itu terhambat. Sebagian besar penduduknya, terutama di pedesaan, beremigrasi untuk melarikan diri dari kehidupan miskin. Mulai dari tahun 1950-an, perekonomian Swiss beralih dari industri ke ekonomi jasa. Meskipun pertumbuhan ekonominya melambat pada 1970-an, Swiss telah mempertahankan posisinya di puncak dan menjadi negara yang kaya di dunia. Sahabat angkatan data, itulah 10 negara miskin yang kini berubah menjadi kaya dan maju. Wow, salut ya buat mereka. Tak lupa juga kita berharap semoga perekonomian bangsa kita Indonesia semakin maju dan kesejahteraan semakin dirasakan merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Halo, hai. तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का रिएक्शन। अगर रिएक्शन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। और जितने न्यू ईयर हमारी वीडियो पर, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ज़रूर, और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि नई अपडेट आने वाली आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।